हाय संग माने मु राज आपण मानक पई आउ गोटे नुआ सी आसीछि जार नायिका टिकिली बहुत सेक्सी आउ हट झियो देखिबाकू गोटे गुठुणी हाथी भली टिके हाइट कम आउ फिगर 36 32 38 आउ बहुत दमदार झियो मु मो विषय रे टिके कहि रखे मु देखिबाकू गोरा आउ हाइट 5 फुट 10 इंच जिम जाई भलो बॉडी रखिछि सिक्स पैक नथिले भी मोर बायोसेफ बहुत बड़ मु थरे मोर रिलेटिवंक घर को जाइथिली तांकर किछि पूजा थिला हेले बहुत कम लोक आसीथिले सेठी मु टिकिली को प्रथम थर देखिली से मोते देखि नमस्कार कला आउ टिके स्माइल देला तापरे मु टिके रेस्ट नेबा पई बसिथिली से आनी कोल्ड ड्रिंक्स पइबाकू देला टिके अधिक समय नईकी रहिला जेमिति मु तार दूध को देखि परिबी मु देखिकी टिके स्माइल देली से भी हसी दे ग्लास नहीं चलीगला मु तांको बेड रे टिके सोईकी आराम कली टीवी चालू थाए आउ मु मो मोबाइल रे गीत देखुथाए से आसिकी मो पाखरे बसिला कहिला कौन देखुछ कि मु कहिली ए गीत देखुछि से कहिला मते भी देखाओ मु कहिली हाउ देख ता भौणी भी आसी बसिला बेड रे जागा नथिला से चेयर रे बसी देखिला टिकिली कहिला मु एठी सोई पडुछि देखिबाकू सुविधा हेबो मु हम कहिली मु भितरे सोईली टिकिली मो साइड रे सोईला तार भौणी चेयर रे बसिला मु ता भौणी को कहिली लाइट बंद करिदे भलो देखा जिवो से लाइट बंद करी आसिला मु गोटे परे गोटे गीत प्ले करी देखिली टिकिली मो पाखकू चीट होई मो देहकू लागि सोईछि किछि समय परे से कहिला गीत भल लागुनी आउ किछि लगाओ आपण माने जानी पारुथिबे फोन धरी हाथ को बेंड कले मो कहुणी तार दूधरे फसी हेगला मु किंतु जानिकी करि नथिली ता सख्त दूधरे कहुणी बाजी मते टिके गरम अनुभव हेलर मते लागिला से खराब भाबिथिबो आउ कहुणी न बाजू बोली मु टिके हाथ को साइड करी मोबाइल चलैली गीत चेंज करिबाकू पुणी कहिला मु कली हेले एथर हाथ बाजिलानी एमिति बहुत थर कहिला चेंज करिबाकू मते लागिला टोकीर इच्छा अछि मु खाली मिछरे डरुछि से एबे जेतेबेले कहिला चेंज करिबाकू मु कहुणी रे तार दूध को रगड़ी देली से किछि टाइम परे पुणी कहिला मु पुणी तार दूध को कहुणी रे रगड़ी देउथिली एमिति बहुत थर हेला तार भौणी जानी पारु नथिला कारण लाइट बंद थिला ता परे ता भौणी उठिकी पळेइला कहिला तमे देख मु जाउछि सेपटे कौन हेउछि जाई देखे से गला परे आउ गोटे छोट छुआ आसी से चेयर रे बसी देखिला मु टिकिली को फोन धरिबाकू कहिली से धरिला आउ सेतेबेले से खाली हसुथिला मु अंधार रे ता दूध को जोरे धरि पकेइली से चमकी पड़िला मु पचारिली गीत केमिति लागुछि से कहिला भलो लागुछि हेले टिके साउंड कमिगला कहिकी हसीदेला मु कहिली रह साउंड बढ़ी दउछि तार दूध को जोरे जोरे चिपिली से भितरे किछि पिंधी नथिला खाली नाइटी ब्रा नथिला तार पतला नाइटीरु दूधर मासको अनुभव कली टिके गरम लागुथिला किंतु पूरा टाइट थिला मते लागिला ए दूधरे काहा मुहरे बाड़ेइले ता दांत भांगी जिवो मु बहुत चिपिली ताकू ड्रेस भितरे हाथ पुरेइबाकू कहिली हेले से मन कला कहिला छुआटा अछि आमे परे करिबा मु पूरा गरम हेइकी थिली आउ से भी मु भाबिली किछि न करी छाड़ी देले टोकी भाबिबो याकू किछि जण नाही बोधे आउ दबो कि ना मु ता कान रे कहिली तळे हाथ मारिबी से कहिला तम इच्छा किंतु छुआ जेमिति जानी न पारे मु तार नाइटी को पूरा अंटा पर्यंत टेकी देली ता प्यांटी उपरे हाथ मारिली बहुत गरम लागुथिला आउ टिके फुलिकी थिला ता प्यांटी उपरु बिया फांका को मु अनुभव कली ता कणारे आंगुठी पुरेइबाकू पचारिली से मो कानरे कहिला केबे पुरेइनी टिके आस्ते करिवो मु प्यांटी भितरे हाथ पुरेई आग फिल कली पूरा पहाड़ मझिरे झरणा थिला भली लागिला मु ता बियार बाळ को धरी टाणिली सेतेबेलकू से मो प्यांट भितरे हाथ पुरेई मो बांड को धरी सारिलानी मु ता बियारे गोटे आंगुठी पुरेइली हेले पसिलानी ता पाटिरे हाथ देखैली से पुराए छेप देला मु ता बियारे पुणी आंगुठी पुरेई धीरे धीरे फिंगरिंग कली से मो कानरे कहिला आउ टिके जोरे कर आउ मु जोरे जोरे कली से मो बांड को धरी हलेइला मु फोन बंद करिदेली से छुआ भी पळेइला मु जोरे जोरे आंगुठी पुरेई हलेइली से भी मो बांडरे खेलुथिला मु टिके आंगुठी मारिबा बंद करिदेली से आउ कंट्रोल करी न पारी ता गांडी को टेकिला आउ पकेइला से मो बांड को जोर करी धरिला आउ चिपी चिपी कहिला
ଆଉ ଟିକେ କରିଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କରି ପରିବିନି ମୋ ହାତ କାଟୁଛି। ସେ ମୋ ଗୋଡ ଧରି କହିଲା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଦୟା କର ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଯଦି ଗେହିବାକୁ ଦବୁ ତାହେଲେ କରି। ସେ ପୁଣି ମୋ ଗୋଡ ଧରି କହିଲା ଆଜି ନୁହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରେ କେବେ କହିଲେ ଦେବି। ମତେ ବି ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କରିପାରିବିନି। ମୋ ହାତ ଦରଜ ହେଲାଣି କହିବ ଯଦି ଚାଟିଦେବି। ସେ କହିଲା ତମକୁ ଯଦି ଅସନା ନ ଲାଗିବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମୋର ପାଣି ବାହାର କର ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିଯିବି। ମୁଁ ଟିକେ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଗଲି ଆଉ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟିକୁ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ସେ ଗୋଡ ମେଲେଇ ହେଇ ଶୋଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଜଙ୍ଘକୁ ଧରି ତା ବିଆରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଲି। ମତେ ବହୁତ ସେକ୍ସ ନିଶା ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ତା ବିଆକୁ ମେଲା କରି ଚାଟିଲି। ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟିଲା ଭଳି ଜିଭ ପୂରେଇ ତା ଭିତର ରସକୁ ଚାଟିଲି। ବିଆକୁ ମେଲା କରି ସେଣ୍ଟି ଭିତରଟା ଚୁଚୁମିଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ତା ବିଆ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁହଁ ଜମା ଖସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋରେ ଜୋରେ ତା ବିଆର ରସକୁ ଶୋଷାଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ଚାଟିବା ପରେ ସେ ବିଆରୁ ଗରମ ପାଣି ଛାଡିଲା। ମୁଁ ତା ବିଆକୁ ଓଠରେ କାମୁଡି ଧରିଲି। ସେ ଯେତେ ମୋ ମୁହଁ ଭିଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ବାହାର କଲିନି। 2-3 ଥର ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ ଏମିତି ତା ବିଆକୁ ଉଠେଇଲା ପକେଇଲା। ତଥାପି ମୋ ମୁହଁକୁ ବାହାର କଲିନି। ମୁଁ ଭଲ କି ରସକୁ ଶୋଷିବା ପରେ ମୁହଁ ବାହାର କଲି ଆଉ ସେ ମଲାଙ୍କ ଭଳି ପଡି ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ହଲେଇ ବାହାର କର। ସେ କହିଲା ଆଉ ମୋର ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ସେତିକି ହଲେ ମୋ ପାଟିକୁ ଦେଇଦିଅ। ମତେ ବି ଦୟା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ମୋର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ତା ପାଟିରେ ସବୁ ରସ ଛାଡିଦେଲି। ସେ ସବୁ ପିଇଦେଲା। ଆଉ କିସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଅସନା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲି। ତାର ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଜୋରେ ଧରିଲି। ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହରିଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲା ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଦେଇ କହିଲି ତୁ ଏବେ ଥକି ଯାଇଛୁ ଆଉ କେବେ କରିବି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଦେଲି ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଟାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ସେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ମତେ ଦେଖି ସ୍ମାଇଲ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତା ଆଖିରେ ତାର ଖୁସି ଦେଖି ପାରିଲି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ କହିବି।